busa for media ne Kofi Countryman. Ye chia obi bia Ghana ni bia bi mai obi bia o hwe me bia nhya sonko enkoma Kofi Countryman YouTube channel eno ane Kofi Countryman obese ohu abakwasem obese ohu talent technology culture if you are being here now I was say was subscribe to the channel now when ya any news or any content there for sani maya mabubosu chia obibia so o hwe me a mesro set na sitin dey you asum ne nsema ye beka ho asem bebre eye enkrabia enkrabia eno ne den so say ewu bi etimi ka say we die enkrabia say menim emu bebre na nim say bi destiny nsem wona achinya yedi ebi say fate ebi say destiny ati ye ba beka enkrabia ho asem ye kasam ne manya opani ifreno osenkani yaw yataba o menchen ne mene ne betwetwem komo ama obi bia ate ehu ne wosua niam bebre enso afrim nti eja memo akwa ba Kofi Countryman be channel nso and then ye begin komo afa enkrabia ese obi a won enkrabia die ye bo bia ye bo na ne enkrabia ne nam ye maba bete no no kresa se enkrabia ye bo bia etimi so wo die ye bo se be yesi ya bo se be yesi den ese bam no kresa no kwasem a echinyigi bia ni na ye fasa akonya wesi ana ya chia ahwefo no wetiefo a mo hwe ye wo channel no so na ya chia o nkrofo Facebook YouTube fo nyina sa chia otumfo se tutu ababi me pena asem me do no me fa na se me opa na ma chia obri konfo esumankwa ahene na ma chia me brempon me nana me wofa ma ade nyina osomafo ko Joseph oye de papa enyema wa femu abedum pempeso yi onyawa ye musu de me chia ne papa na ma chia mchuchumchu na na hima amajaba ya okay minia enkrabia wo eno na dano na me ka jose otiwe we wu akwa abapen onkrabia wo de ba ne se ye tosumi mienu anase de tosumi ensa me okwa mebisem se waba ne tosumi mienu ana waba ne tosumi ensa mehu next time waba na me ka chi onkrabia wo de aba wiase we ene se obema ebinom awomu nimu no omate abakosem omo ebu amamre omo ebu amanie omo ehunu se de ebibifuo binom ya che won adoma che de sonko a ye frɛ ne enkrabia mu nsem a woye ho hwie nyeyie obi a otumi de enade eye efidie ofri ase efri tonto so ofri ase efri milk tontro aso ofri ase efri biscuit tontro aso oye eniema ne nkakra saa esanse eye ne krabia nti abewie peye amode akohye eniema so enunti saa enkrabia no ne ye kan se obi a wona adoma akyede ampa na okoji aman ya onunsin baby amedu sese ya ene amonfo echin bepeme amonfo pese me kopie wo Kantanka TV me kopie wo TV ahodo so no ane eyemenkrabia amede abase de etoso miensan no mewie medjuma na nano de ma me ko na makoje mahome jojo se mesan baby mu na masere wo o masam ma babio masa abegwa omo adwuma se de be nipa ebehu ne nkrabia eti nkrabia ewo nti ye nya wu obi a oni se tete no na ye wu obi a etimi ahwehwem hu se akwawe ya na akra na nipa ya woni oba wiase aba be yesi ene de asemi hu se sa ne ma ye bi nti ye wu nipa bia na ye di ahye ne nsa no eden ebe mu ana se ebu onu ma nyema bi nti edimi mam so se Christopher no to nyum kra se
Nia Yehowa, Shirano, Shirano, Nia Yehowa, Shirano, Shirano, Onipantu me say, Nia Yehowa, Shirano, na kwenye na ye Shira. What's that? Nana Okuje amai ya uninsin, dear media basse me baba yenu, be beery new way basin kwai. Meshia ehun ohaw amamne abebrese nkwalana nanso dia media base me ba beye no bibie ni we besi nkwan Kofi country man nkrabia wo dia ba ne wa base wo ba beye hu adwuma no papa bibie ni we besi nkwan na mede me chocho muncho me wofa ma de nyina me papa a mafa no eja prekope osomafo kwadwo safo papa enye so fiti ya na wadu babia wadu yo na yede bibie kita na se ommeyi ebibi man emfri inyuma infidi nyuma hu nimdie kwesi kokko ede hwawa no ho se onu nko na etimi ye no ommeyi ye emfri mu no nenso wamfa ne memre eniama wafem ansan wadu babia wadu obi tinchen na okoto se ene tikese owe adwen na o se emre obefa adwen bi di ato nenuma obomu a obehu ne sembomofo ebeye enti enkrabia obi entimi nsen obi enkrabia se de efisofo no nyum na oba bibire mu ha yenima bebre na yeka atire wu behwe na nipa bi oyi bibia na afi yesi baifo bi eku no behu yesi bayi bi na awie no no ebia ne ma ne basa meni abema se de ma aka atire no enye no kore me nyintum efisa meti wei bibi wo mi mu Kofi show Uda ye fun kotoku eda edi kan ya 77 previous o ma me no papa hia ya eda na ye fun na wo hye ye fun kotoku no na oni ba bia o ne ye ya wonya abosom na otwe baako na otwe mienu na otwe miensa enan benya abosom benya abosom mienu bosom miensa bosom nine ansa na ye wo wato asase so no bra na die na wo ye fa kusi se wotena se awiaye enanteye na die na wo ye fa ho onyini ye krampo die na wotimi ye fa ho ne wonni timi ye fa ho ane se ukwa akobware sebi ebi affordable na bibi na beka kiro krampo se affordable enti ko dua so bibi na beka kiro se Kofi sorry ko dware edware na wa shawata bibi na ketro se emfa wo sai mpie na shawata de enti minua bibi re ni we timi sei enkrabia na nyankopon ede ama osafa bra se efri beye mu da bi ye woni obi da ko anti ase president Kufuado ye wo oni obi da ko anti ase na omo ka kire yen se bro omo ye omo politics no omo ka kire yen se oye tietia ontimi nya be president da kakra odin kodin na ne nkrabia ne se obeye mampanyi ansa na wewu no obedi at the age of 72 or 73 so say identity it nkrabia me mahunimu ne nananom de adom me de na nyankopon de adom me no e kire me se obi ntimi nseye me krabia amede na obi betima se obi krabia obi ntimi nseye obi krabia amman panyemfo no ena Ghana ama Ghana ne ma enkrabia kwesi kokko ena wabo moden se ode insisie ene krono ebe sei akanfo nkrabia nenso nananom atwen akosi imrebi sese oman nankasa ede ne ho nana asase ya efu akokroko onu ankasa edane ne ho ama ne ma enya won fa ahodie ama ne ma enkrabia no
Musaka. Oh, Musaka. Okay. The Chelsea. Papa Chow, the Chelsea. And ne. Baby Obefabia, yes, Uncle Fa. Baby Obefabia, Obia, Sanse, Yankufa Tete, Amamre, Dipo, Bragro, Nemonin Yakakam, Yen San Famra, it is your Yabade, Heritage Ghana of Bibi, we Sankofa, Amamre Fie, Yaman Sampa. Tetanone was not obey Mahu on Crabia. I so Crabia. Quambers never for so Ojumedi. Once Obiba Poam away soon, and this is one cassa with you soon. So that inti one casancasa or small folk with Joseph or no Namadina Bay and Fatum. O Nimin Crabby and Tiffy say a woman are not into a Tiasiana. Odi tuntu eye ebiumhyɛn odi tuntu eye nneɛma akɛse mfidie no ne nekeka onim ne nkrabia enti ɔko ya yɛ den eduru ho enti utumi hu nkrabia odi nam na ɔkogi aman ya wo nsi me nkrabia ne sɛ me nkasa na me mmɔ ekyirima me ntu mmranteɛ ene mbaba wafo sɛ yɛnsan kofa yamane yamamre yatumade mehia ɔhaw ne abebrɛsɛ de nanso sɛ de tie bia ne anti a yɛsoma ame asase we so no ebeye adwuma. Okay. Me say wa kyerɛ hɔ na wo tumi wɔ ade bia a yɛde ama wo so obi yɛn fa sɛ wodi kaka sɛ tumi bia ni hɔ a betini asɛ wɔ nkrabea na me de ntia me bɔ hɔ no kɛseɛ paa ne sɛ wo hɛ ne mmrante a yaba ne mama wa yaba wo se wo ma wo ni suade hu bi enso na wo de ni fiefuo na me de bi fie die na me de mi fie die na me de nti wo se obeye saa na afi nkoduru akire na wo antima anya hwe na wo ba abrewa na wo ba kokora en na me bo ho no mu ase saa ade we aba be hye abibifuo tirim se bayie bi na asesa ne nkrabia na okosofo bi ho na sofo no nso anya ho aka kyerɛ sɛ wo maame bi na asesa nkrabia e de akomu obi ene nse bebre no eno na ema ya adwea sesa sɛ tumi bi timi sesa nkrabia na tumi bi entimi sesa krabia ɛna enye no kore mini akofi me ka kyerɛ brain bra na me so me nana na tete mi o me maame antete me nana ene tete na mrowa ene nkokora na ehwe omonana no na emantia na mabawa no akọ efumu aba boni bi enim enkrabia asesa ewe ebibremu a esese osomafo ko Joseph o yemia Obama krampo fi America be ka kire se esese yenya yebetumi aye honhom metumi aye honhom a nkodwen se obi ena eba betam grass de esi wo anu se nom nsa obi ena chichiri wi e de bo anu se nom wi na se obi na totramo ma wo se totramo na nom je tramo na nom na se eye nipa adwene na obi ebibiman akanman sese no kwasikoko ena dandan ya adwene ye wo yenya no a wo ye pane bone se de nipa ma adwene no untumi nwen sa na tebia ya wo se obi na eyo papa akane no omo wi akɔhye Bible mu kura se na eja no e de pa ade esie ma ema na akanka se mu wo se ye wo tu esie so a onche ne tintin ye ne ye wo tu amramu dia itina obia bobra obobra de ma ne ma ene ne nananom a ebeba enti omunya papa nkrabia no omde bae no no ba be den on ba be to aso nanso ene akoye pesem kuminya ena ye de ahye ye mu enkyerɛkyerɛ bi ewo wiase a ye Kristo son e de ahye ye mu se o maame na eyew o papa na eyew o mo obi ba aduane kra o de be yi ahye mu ama no enso me anti akwele ahwemeda anti agi ahwemeda anti mansa ahwemeda papa enya me maame aduane nko na medio
ɛno na mafa mu a bedu ba bi amadu eti me ni okofi asɛm a obisa ne emu do na yɛnti ase se beyie se ye no kra na ɛyɛ adepa okay beyie ya adepa ane ɛne dia oda na wo so da ya ohun se wo nam baabi me pa cho ɛyɛ beyie no practice na wo yi ya do wo fa entity mu so say adente osmafo kwa Joseph won say ne kasa se ne din wo manum pa won say adente osmafo kwa Joseph o say so oye afidie bi na afidie no kire na adwen a okoye den okoda na ya den na be yachi den eti onu kura gitum say owo kakra na nye na yeso ana bibi na ewo tumi bi ene ma wo so daye saa tumi no ene ya frɛ no bɛyefo na nye bɛyefo eye bayi wa bayi ni wa bayi na honhumi a yeyina ni se bohuni ezi obi abeti ahwe chance na so bohuni ezi obi akɔwi nipa na eno no eye bosremuka o se adente ade ne ya painting no pan bi so ya kire ya adwen mu wo pan bi so ama gidie na ewo mu no asai okay na utimi tena board funu so e de kwa abrochire e wo bra no passport visa ni train ticket ni pocket money ni papa enye kenya de keto na yede no wakwa ba na obi chense so na akwa akwati ato ni nyina ye bosremuka ebra nipa no o free chance ne so a ya boso inwiegu so ceiling wo so a oba beto dan no mu no ofa ahe eye pentimamento omo hihye eye adwuma hihye enti yeso no itimi bisa question bi say obi konya accident konya car nkwanhia na eno no eye nkra bia say ye ball no ye kire ne say wo be say na wo bewu a menya kan nkwanhia ba jo akane na ye nananom nam fom na ka nkwanhia ntedi na no aboa bi timi kine aboa ne a obeche na awe no na je say ne nkra bia na nampedu kura de ball no okay obi wo ho edua na bebu ekunu obi wo ho yesu na befa no obi wo ho eja na behye no obi wo ho said the woken aboa na bechi na awe enet ase na ene ewimuhyen so abenso said the tie bia ebi no mo ba no omo kra say ana omo kra bia ne say saa niema no ene emfa wo mra asama no okay mu pa nti obi a wati wa na ba no wo se bia nkra bia kwan abefa so abebu ni ebi na wonam so yi eti ye nananom eyi mpa ya omo se ewiewuo ye mpe so omo ka ewiewuo ye mpa anya se ewia ketekete wuo omo mpe o na mu se wote ase na sebi mpreduasa wo ba ma ewu weni guso eno na omo frɛ ni ewiewuo yare ye mpe akwanhie wuo ye mpe atofo wuo ye mpe omo yi mpa ye ebo mpe eyi mpa ye wo enyima bia yesusu se enka ya mane ho enka ya tromade ho eyi wo ho frum enti panyin bi wo ho na obewu a ohu adekode a ba bi obewu ada enti saada no ontukwan obi wo gro okofro ti ase na ti ase na no de no ba akobɔ ho a ohu enti onfro enti na mebusa se enne yakofa emrofu nyima beka hu enti na ma yentimi realize yenkrabia because ebia kefro kofi afri ya anka saa na nanum tumi no edi wachi because wakofo omudin enanzo yakofa ichi be ye wan edin bi basabasa bi na ate odi wo se tumi bi anim me bi kofi ka no ne ma yentimi enhu yenkrabia mama nka asem kakra bi odi mu de na social media ne ade yenua panyin mu president Mugabe David ne wu Gaddafi Libya mine oba be wukura na nipa no 6 million wukuru no ansa na ye na Dr. Kwame Nkrumah baji independence amagana we na nipa enu 5000 no mo se ye 4 point something
so za de de yenua panyi Gaddafi ebo modern se obehwe ne man no so yi na yawo wonim na yawo na oware na nso wo ne wo yere ekwa akotena unya ware ya no wa ma oba ne be ma no ama $50,000 monye fanko ye de enko sha brabo ase baba o se samba Ghana is kemo $50,000 eti se on krabia enye se den kura on krabia be de be yi ebi se o man no panyin no adwen dia ma wo akwada nyame ya wadom na one o yere no eguru mpemu aguru na o yere no etimi nyinsen na okowo hospital baba eno so o ma $5,000 was o kwese samba Ghana is kemo ese ebe ye den na akwala na mo awo no monya $50,000 de dawo ena wawo akwala na ama na aba eno so ya ma $5,000 akwala no obeye den wenyi no abeye lord kwanso akwala wabeye geto akwala wabe ne crab ya beye den ya shishaman no intina me catch was say ye wu eto esie so a on charity ntin bet kwesikoko amanie a wode abro man nti ye nkrabia ye nananu dokoko ofu de to wo yantam ena akwala koso akoko krampo ansa na wabeko wabesia ko school a ye say e den child labor na nwana nkoso aman nanke ye hye ne den ye kire ne se de ye kwadwuma ese ne den akwala ekoboa ne papa ema omu kodo efu a ye say child abuse wo bra ye kire akwala no se de ye de se kan edo nti bibia ba be ye bia no ye nkra bia no kwasikoko de Kristo som ane Bible abes ye nyina ye nkra bia ene ye nse omunko na omutumi ye ade e wo bra bibifo iti na Nyankopon eyi osomafo ko Joseph abra ye nse ni akwasi bro ni ye no obibini ebetumi aye ofri ase Nigeria ni akwala bi wa ye tipa wa ye excavator esa anwia egu tipa onu ano ye ni nyina ma hu sa bi yeah na social media Ghana ni akwala wa ye free ja wo de chip hye na ebie oyi chip ni free ma na emu ato na say ye won krofo wo memu an mu kita nkrabia papa se agaye wo won to esie so a omo nchere tintin bia yakowu mu egu no na asesa nkrabia hwe se ye wo akwara ye se ma ye ma nsuo bu so nsi ye ma nsuo bu so nsi recently ma sense an ma na say ye nkrofo ye asa aja me bacho ebe ye na akwara ne nkrabia nsesa ye nananum wo ye binum no ne ye dware wo nro enso ne ye wo ano ne ya wo abeti panie kwasi kokko ye de eduro ne ye de aso wanum ewo nsunsun iti nkrofo bi na asese bibifo akanfo bibifo no o ma asese ye nje nkrabia nanso ye mu binum wo mu a se de tie bia ye bi ebse etimi ani ye dem good di say you know shabre nkrabia I don't know difference shabre ni nkrabia nyina ya de kro okay shabre no ye say ene won say na otwe kofi na okoji aman manantia mabomu almost 36 years or say 34 years and 37 years okay men share countryman da kofi countryman men share oda shebre ne say na otwe mu kofi countryman emehwehwe na okoji aman na onfa na enko YouTube onfa na enko social media na monfo nso ehu na okoji aman modern ya meso me ye de mebo eti ye share ye no ebre na ye den aso okay ena no shabre me nkrabia na me de ba ye no so
afi ena eba be ye adwuma. I see shebre ye bre no krabia na ye de tuma mo I see eti say no bre krabia no ena me de epie no ena hye na ya hye no se ebre na so se me ba YouTube se me ba Facebook se me ba ententankese no so na umu anu yesronko e wo bra na me ni na on Facebook. They say no before the kasa na eba wi ya no ye wo haban bi a ebi e wo ho anke na nanum di jae a ebi e ka obetimi de anum bi de adware de esi ebi e be ma se be wo hu se me de ya me ho adin siti o we mu ntino me hu ni se me se yesuma me se me yes ade bibi wo ho e wo ho baba ofi odi se mo de mo ba adom amama be nyaye owo ba fa ne bra medware na atwere na ntem atwere eye dua eye ewo yini na ni hini no metu a na me di dware apala na sa apala no oba no obi entimi mfa na chiwe enka fom da se wanyi sin no se wanyi sin ne obi entimi mfa na chi nka fom da akwala ne benyi abeye ohodenfo ama na adwen mu soso asara ye den ebie saa eduro no se ye dware akwala ye mfa nsifo ye twetwe gu kuram ewo ho wow entina achia na nso emuye na ne ma entina esese ye sankofa na ye panimfo yi so o ye panyi a wo so de wo ho aye du ba besi kwan mu okay osomafo kodwesafo ehunu bi odi kyerɛkyerɛ na busuama odi kyerɛkyerɛ ne man so sa dentie ɛyɛ ɔka na amanfo binum adwen yɛ wɔn sɛ o we die na nka ho na afɔ die yɛ na ɛba dabi ne nyinaa ka ho ɛyɛ dia ahaban wɔ hɔ ahaban wɔ hɔ a utu kwan akɔtamale na wobɛfa landa ɛsɛ sɛ wotitu botum akwanhia eba na obi di ne obi a ebi na no botum e di na esan ba besan wa papa ebeyi wa ato atwene ba ebi owu a odi owu o ne to kwanta mo apai ni nyina wo ye nananum wo eduru a wo mene to ye mu a onko toilet onfe ya unwuye ni nyina wo obi ntimi mpoyese e wo no na ema enkrabia na wo ba oh masa ndi mo se unhu nkwanhia wo bia yasoma se brabe ku wo so na e ne akokoko no wo benya mmere akokoko osomafo kwadwosafo me se nyama wa fam ene okokuma se a moto keto de moto cage abeda no wenya azede I see normal speed na driver no e de na eko omo aye se ye nyina ye eko 80 70 100 okay ni odi enim no nko 120 di otoso no enko 110 ni nti omo kwa omo ede no manyas de so sa de nti nkrabia ne be ye edwuma na se ese enyema bi guide o isa baba ya boss be ye sei but se woni na mu keke na wo kwa wan ha na enyema bi afom ka ese ahaban bi wo wan se pesa wo be jonso krampo a banchi ahaban keke woteto wo de show botom ana wote na wo de to ba bi esese wo de to a okọ aha ne boriga tanga unsin bi nso unsin toilet na na nyakopon de che ebibifo kwa so yamanko bi se e abosom se aba na ka ahaban nyame abode amaye na de na ya abosom se me pa cho onim se banchi ahaban dropa hwe kwasi broni abrofudin ode ama banchi ahaban wo be de na wehu yenya ye bibrem ha niema bi na kwesi broni abefa no mama ne abrofudin akese wontimi mpronounce yenya yanko school kura de ye na ye de ya asema ewu kura nkomo ne ya ye de nti isa nkomo we de we se ye sa so etoa so biem ye won krabia ne wo hyebere se sa nkomo we etoa so ene me ne osenkani yawo na yawo jetaba ono na me no etwetwe nkomo yi ye kasafa ye hyebere ne nkrabia ho na wa me hu se nkrabia ne ade na ye bo se brasasi we so bra baba ye se bia wo ye se bra ne be yi nkrofo bi fi ngwaso hyebere no so ne embre no
emre na ye say ade na ensi no na kwehye obi na wi nkosi sei na wi nkosi sei eno ne hyebere na ti say na ye sua ade yi papa ye de ano no esi ansa na ya sa ato aso game ekire ejeja o final words ne mfa echia onkofo me final words na oso abone to fa amam ne say yensan kofa ya mannie ya mamre ya tumade a ye wo akwala ato a yetimi sa asemesi na waba no enti yemfa ne nana Kwadwo Minta edin ento no enye we listen na Kwadwo Minta abrabo obebo ye no emu nra akwala no na akwala na benyi no meye te se Kwadwo Minta wo fie no ya yakoto no wesen afei na edin Willinson Mactason so what's that idea near the profudin na asesa akwala no nkrabia na ode bank and then so ko say Mactason we nkrofo aso I see so that idea eti ye fasa akwanya we so a na kakra ye kan say near Kofi Countryman enam a obo apro no papa so oba nwoma so ye nanum dewu na mu ni yie mu a ote a na nso waka kire wadamfo na wadamfo nso waka kire na damfo na je se o man no empanyimfo no ye yeto san na aba mu mebu no mu die nu na je se motimi ye ni wa na motimi aso o man no e de akokire me fasa akonya we so e da obi biara obehwe program wi e wo Countryman Kofi Countryman YouTube ana Facebook ana ba bia obehia na asem ne bia no da wasese wonso so obeche ama na aso afoforo so ama obi biara ensa kansa asan ye do mase me jojo monjo na hima ama yaba me do sha ase na me do we me da wase pass all time pia abusha for me da obi bia asese wahwe ye de kasa na ba wi ya no channel hanom na ye Kofi Countryman uko Facebook aye Kofi Countryman news uko Instagram aye Kofi Countryman news baby bia na bia e Kofi Countryman ne ye kasa fa destiny ho nti da sende ye be sa ato aso saa e dia brem ye be ne ma bebre nti channel ba na wa subscribe na wa click bell button no e dia mai se be ya bibia no on sabeka na won so wetini nya enema bebre e dia fia e ma se bebre se ma